হাই 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 বিজেপি শেম 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 সাম্প্রদায়িক বিজেপি শেম 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 গুন্ডাবাজ বিজেপি শেম 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 গুন্ডাবাজ বিজেপি শেম 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 গুন্ডাবাজ বিজেপি শেম 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 মোদি হটাও মোদি হটাও মোদি কে হটাও मोदी के हटाओ मोदी के हटाओ मोदी के हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ अमित शाह हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ अमित शाह हटाओ बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ देश के बचाओ 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 बीजेपी हटाओ बीजेपी हटाओ मोदी हटाओ मातरो জাতীয় কংগ্রেস রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধী आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं सुबल भौमिक 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 आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं बीजेपी বড় একটা সুবল ভৌমিককে আক্রমণ করে কংগ্রেসকে রোকা যায় না যাবে না করে সুবল ভৌমিকের উপর আক্রমণ করা হলে বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই